Pemerintah Israel resmi menyatakan perang dengan kelompok Hamas Sabtu lalu. Semakin bertambahnya jumlah korban jiwa maupun luka pun tidak terhindarkan. Hingga Minggu waktu setempat, Kementerian Kesehatan Palestina menyebut korban tewas melebihi 400 orang, 78 diantaranya adalah anak-anak. Di tengah kian gencarnya serangan balasan Israel, Presiden Isaac Herzog bersumpah untuk memenangkan perang pada Minggu. Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertemu dengan otoritas keamanan untuk mendapatkan informasi terkini terkait situasi di Israel bagian selatan dan utara. מעשה התועבה הזה שהחל בעיצומם של שבת וחג, תוך חציית קו הגבול והמשיך בתקיפת קו המחרשה, הוא חטא בל יכופר. חטא שמובל לא רק בידי ארגון מחבלים רצחני, אלא בידי ציר רשע שבסיסו באיראן, וגרורותיו פועלות שוב ושוב לערער אותנו, את רוחנו, את ריבונותנו, את מי שאנו כעם וכמדינה. אחיי ואחיותיי, אנחנו במלחמה על הבית ואנחנו ננצח. Merespons perang yang berkecamuk hingga menewaskan ratusan warga sipil, Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Riyad Mansour, pada Minggu mengatakan, serbuan Israel yang menyasar ke Gaza tidak akan mencapai tujuan. Dalam hal ini, menghancurkan kelompok Hamas serta keamanan pihak Israel sendiri. Israel keeps saying the blockade and repeated assaults on Gaza are to destroy Hamas military capabilities and ensure security. Clearly and expectedly, its blockade and assaults accomplished very much. We have copies for those who are interested. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Hamas dan Israel untuk menghentikan serangan. Juru bicara kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Elizabeth Trossel, mengatakan PBB sebelumnya telah memperingatkan kedua belah pihak untuk mundur dari eskalasi yang tidak masuk akal. Elizabeth menambahkan, meningkatnya ketegangan antara Hamas dan Israel hanya akan menimbulkan korban jiwa serta pelanggaran hak asasi manusia. I think what is important to highlight is that we've been talking about this sudden escalation that surprised people. But I think if you look back earlier this year in February, the High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, he called on all sides to step back from what he called the illogic of escalation. He said that these failed attempts using violence had only brought misery, had only violated the human rights of both Palestinians and Israelis. And I think that's very important to stress at this point. Clearly, the humanitarian situation is very worrying in Gaza, which is one of the most densely populated places on earth. Senada dengan PBB, pemerintah Indonesia pun mengambil sikap atas perang mematikan yang berkecamuk. Melalui cuitan di akun X, Kementerian Luar Negeri mendesak peperangan antara kelompok Hamas dengan Israel segera dihentikan. Pasalnya, konflik yang mulai terjadi pada Sabtu lalu itu telah menewaskan banyak orang dari kedua belah pihak. Indonesia juga sangat prihatin dengan eskalasi konflik yang semakin meningkat antara Palestina dan Israel. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga berpendapat akar konflik harus segera diselesaikan sesuai parameter yang telah disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.